paper. Tapos ito is picture. Yan guys, tara na guys. Hindi pa ako marunong na mag-cut, kaya po si mama na lang po. Shh. Napaka po kasi cut yung hands ko po. So guys, nagupit na po ng mama ko po. Ito po, that's it. So, let's go guys. Idikit na po natin to talaga guys. Hi guys, tapos ko na po ito idikit. Ngayon po, meron pa po dito mago. Kasi po mamaya po, i-color ko na po. So guys, i-color ko na po ito ngayon. Hello guys! Ngayon guys, natapos ko na po ito guys. Kasi po nalobat si mama. Yan guys, kinaloran ko na po guys. Ayan guys. Ito po si baby E. Ito po si mami E. Yan guys. Ito po yung natutunan ko po ngayon. Si baby E. Tapos si mami E. Yan guys. Guys, salamat po sa pananood.